डिसेम्बर 25 बा क्रिसमस पाखे आसिले क्रिस्टियन परिवार गुड़िकरे प्राय घर मानकरे गोटे बहुत बड़ समस्या हुए। तेणु आज आमे से समस्या और तार समाधान विषय रे कथा हेबा। नमस्कार दर्शक बंधु, मु साहिनी सर्वप्रथमे आपणको मो तरफरु बड़ दिनर अनेक अनेक शुभेच्छा आउ अभिनंदन। प्रिय भाई और भौणी माने आपण जानती आमर जीशु ख्रीष्टंकर जन्मदिन पाखे आसिलानी आउ एहा आम पई गोटे बहुत बड़ खुशीर दिन। कारण जीशु ख्रीष्ट पृथ्वी को आसिले बोली आज आमे जेते बड़ पापी हेथिले मध्य तांकर महान बलिदान द्वारा उद्धार पाइछु। तेणु आमे प्रत्येक वर्ष बड़ दिन बा क्रिसमस को आनंद और उत्साहर सहित अपेक्षा करिथाउ। हेले एसबु भितरे आमे देखिबाकू पाउछे प्राय गाँ मानकरे बड़ दिन आसिले प्राय समस्ते निज निजर घर को दांड को सफा करती, निज निज घर को रंग मारती, नुआ कपड़ा आणती। प्राय गाँ मानकरे एमिति हुए कि मो गाँ रे भी पिलार बुढ़ा बुढ़ी पर्यंत प्राय समस्ते से दिन नुआ कपड़ा पिंधती। प्राय प्रत्येक घरे से दिन आमिष हुए, पिठापणा हुए। ता सहित बड़ दिन उपलक्षे चर्च रे साजसजा करिबा पई चांदा मध्य मंडली रे देबाकू पड़ी थाए। आउ प्रभुंक काम पई दान तो निहाती देबा कथा। से दिन प्राय समस्ते नुआ ड्रेस, नुआ लुगा, नुआ पेंट शर्ट, नुआ जोता एमिति बहुत किछि नुआ जिनिस एवं दामी जिनिस प्राय समस्ते पिंधि थांदी। हेले ए सब भितरे प्राय घर मानकरे अशांति हुए, झगड़ा हुए, परस्पर भितरे भूल बुझाबणा हुए, जुक्ति तर्क हुए। काहेकि ना घर सजाड़िबा हेउ कि पिठापणा करिबा हेउ कि आमिष करिबा हेउ कि घर रंग देबा कथा हेउ कि नुआ कपड़ा आनिबा कथा हेउ, सबो किछि पई तो पैसार आवश्यकता अछि। ए समय रे प्राय घर मानकरे घर को बहुत जिनिस आसे। हेले ए सबो जिनिस को आनिबा पई अनेक घर मानकरे पैसार अभाव देखा जाए। आउ ए पैसा अभाव ही प्राय घर मानकरे अशांति हुए, परस्पर भितरे भूल बुझाबणा हुए, झगड़ा हुए। कारण आज भी एमिति बहुत लोक अछंती जो माने कि भाबंती निज जन्मदिन रे नुआ कपड़ा हेले हेउ न हेले नाही किछि असुविधा नाही, किंतु बड़ दिन बा क्रिसमस रे जेमिति भी हेले मो पई नुआ कपड़ा आसीबा दरकार। तेणु प्रिय भाई ओ भौणी माने आजिर भिडियोटी तांको पई जहार अभाव अछि, असुविधा अछि, घर रंग देबा पई हेउ कि पिठापणा करिबा पई हेउ कि नुआ कपड़ा आनिबा पई हेउ, जहा पाखरे पैसा नाही। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपणकर मने रखिबा उचित हमर जीशु ख्रीष्ट हमको शांति देबा पई आसिले, उद्धार करिबा पई आसिले। आपणको अशांति करिबा पई नुह, आपणको टिके भी दुख कि कष्ट देबा पई नुह। तेणु आपण एमिति खुशीर दिन रे बा ए दिन को नहीं आदौ अशांति हुअंतु नहीं। मु मानुछि अन्य माने नुआ कपड़ा दामी कपड़ा पिंधिबे, नुआ नुआ जिनिस सबु पिंधिबे, सेथिरे कोन अछि तांकर अछि तेणु से पिंधिबे। जदि आपणकर ए वर्ष किछि असुविधा अछि ताहेले ठीक अछि, आपण आर वर्ष भी पिंधि पारिबे कि आउ केते बेले भी पिंधि पारिबे। आपणको पाखरे तो एमिति पुराना कपड़ा बहुत सारा थिबो। तेणु ता भितरु गोटे भल कपड़ा को बाहर करी सुंदर भाबरे ताको सफा करी से दिन पिंधंतो। एमिति करिबा द्वारा आपणकर किछि भी असुविधा हेबो नाही, बरम आपणको परिवार रे शांति रहिबो, खुशी रहिबो। काहेकि ना से दिन यीशु ख्रीष्ट आपणकर नुआ कपड़ा देखिबेनी, देखिबे जदि आपणकर मन को देखिबे, आपणको सफा हृदय को देखिबे, नुआ हृदय को देखिबे। तेणु परिवार रे जदि असुविधा अछि ताहेले निज बापा माँ हुअंतु किंबा स्वामी हुअंतु किंबा जी भी आपणको परिवार को चलाउछंती तांकर असुविधा अछि ताहेले तांको असुविधा को बुझंतु। आउ तांको कष्ट हेला भली किछि न करी शांति रे खुशी रे निज परिवार सहित बड़ दिन को पालन करंतु। आउ जेउ माने क्रिसमस रे नुआ कपड़ा पिंधिबा को जाउछंती से मानको मो केवल एतिकी कहिबी कि आपण जेतिकी दामी कपड़ा पिंधिबे, जेतिकी सजबाज हेकी चर्च जिबे,
ସେତିକି ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମୀ କପଡ଼ା ଓ ଅଧିକ ସଜବାଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମୀ କପଡ଼ା ଓ ଅଧିକ ସଜବାଜ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣ ସେଦିନ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବନି। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସଜବାଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନ ନ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଭଳି ଦିନରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶୈତାନର ବିଜୟ ହେବ। ଏସବୁ ଦେଖି ଶୈତାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ଆଉ ସେ ଭାବିବ, ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ବି ଏମାନେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲା ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ବି ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନ ନ ଲଗେଇକି, ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ରଖିକି ଏପଟ ସେପଟେ ଅନେଇକି ଆ ତା କଥା ଭାବିକି ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ କପଡ଼ା କି ଆପଣ କେତେ ସଜବାଜ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବେନି, ବରଂ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖରାପ କାମ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଏଇଟା ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ନୂଆ କପଡ଼ା କି ଦାମୀ କପଡ଼ା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସଜବାଜ କି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ହୃଦୟ, ଏକ ନୂଆ ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କପଡ଼ା ନୂଆ କରିବା ବଦଳରେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ନୂଆ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବେ, ଯେତେ ପାରିବେ ସାଧା ସିଧା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ସଜବାଜ ନ ହେଇକି ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିବା ଲୋକ, ସବୁ ବୁଝିବା ଲୋକ, ଏସବୁ କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ବାକି ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଭିଡିଓଟି କାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡିଓକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏ ଭିଡିଓରୁ କିଛି ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରି ଅଲରେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଜର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଦେଖାନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି କରି କି ଦୁନିଆ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଆପଣଙ୍କ ପରି। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଡଭାନ୍ସରେ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆଣ୍ଡ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହୁ।